जतन खुलुमखा पहिलाव हैप्पी न्यू इयर 2026 फाइटंगो ओ हैप्पी न्यू इयर जिनि बागै वानसुम गदाल तवै फाइथों जिनि गथालाय मेन दैबो गराक तवै फाइथों जतन सा गाहाम फान गाहाम जिनि पावमु गाहाम तवै फाइथों जिनि हैप्पी न्यू इयर 2026 जिनि लोको तिप्रासारनि बागै भबिष्यत गाहाम तवै फाइथों जतन हामबाय खुलुमबाय। Hello, jatona hambai tini bisi ketalni salo Tripura hani dofarongni engei ang kaisa ketal message tui phajawo aboni bage ang jotona koinai norok o message ni reply joto Tripura ni teipangrok hoda tongkhai hoda okrarok রাজনৈতিক দল টংখাই রাজনৈতিক দলনি লিডার রক অবনি রিপ্লাই নাংথুং আবনি বাগে আং ত্রিপুরা হানি দফারংনি বখাক্তৈ অসংমুং তুবই ফাইজাও তিনি 2026 জেংখা जों যতনে সাইমানো 2026 ত্রিপুরানি অ্যাসেম্বলি সিট ডিলিমিটেশন নাই তাবুক সংমুংকে অবশ্যই ত্রিপুরা হানি যে Assembly seat je delimitation nai abo ki phatarni lamsayati habi phaijak othoba oboidho nagorik rokno tui de nai na oboidho nagorik rokno identify khai delayed detain deport khaimani pore da delimitation nai Sini Tripurani Tiprasa dofani kandari rok norok tamu sanai nongni jawab othoba answer no lukurok nasingi tongo jotona hambai hasteni jotto takokte buguk sungno sarikaham tai tring bisi ketalni advance khapangni hamjakma tei khakchangma yaparo tai advance Christmas ni hasteni jotto takuk tei buguk song no ani khakaham tei sarikaham yaparoi ang kisa srapsani bagai laipo fainani masai toka tamni bagai hingke এই কয়েকদিন রমই সিনি হাসতেও গোबां কক কাসাই दङ बाक्सा डाइरेक्ट माइको बासागै प्रतिबाद प्रतिशोध তাই প্রতিরোধ akogrok phaikya keoba bara kolok kosom nigru hunlaikya ai khayei sini hastego kabangma sak bai sak dofa bai dofa tiprasa bai tiprasa walai ma rok nukjagei tongmani bagai ang tini hastego ni jotto takuktei buk sungno kok sanani bagai ang mapaijau kokai aise bisheske seng tiprasa dofarok ta odofa seng sraimung nangjak hne ang wansugu o sraimung nangjak dofa tiprasa ngino tini sakisingsak walai bulai toglai sakisingsak bara kolok kosom nigru sak bai sak walai suglai abono seng nukjago haise
Fiaba oro kaisa kokma sanai sini tibrasa do farok busuk talent abo sing sini talent no sing use khainani rengyangi tongkha tabuk kok kasai tungu sini tibrasa ni bisingo Monishankar Murasing bo IPL lo thanani tongmani fiaba bo tibrasa bo sungni khoroksa ngai IPL lo tini tilang jaglia je borok ambassador hunjak nai a borok bono recommend khiya biningi kok salia abo busuk lasima singsa te khairokma singsa te sak kha khammani kok aborokno kai singwan sugia sak baisak nukha kaisa o hasteni montri nogo nok tangjak ketal nogo thangai nogo tam khaikya angsia aboni tai kaisa palta luka misil khelekhya aboni protibad khelege abo hikimang no sini tiprasa do farok sak baisak walai suklai ngai tongsanai khana TSF by tai TISF by kaisa kobokjak Roman script no tuyoi khana candle misiling nai railing nai aw angbu khoroksa tiprasa do fani borok angbu khoroksa tiprasa tai ang puilan simi tabuk jara Roman script na ang nasigui tungu Roman script na ang nai tungu Roman script ani jethi asak bini bagai ang jeman sak samu khaitung nai abo wanso gutai ani jotto tiprasa do fani borok nobo ang obono kobok nai faidi sing palbaksa khai Roman script no sing bhaika tuiman abo sing nai leano obo belai wanama singsa thanai 13 tarik jonojati morcha ni kaisa pandawo o hasteni মুখ্যমন্ত্রী যে কক সাকা আবো বেলাই খে খানাংমানি কক তাই সেলেংমা কক তামনি বাগে হিংকাই ইংলিশ স্ক্রিপ্ট ন তুই ব কবাংমা কক সাকা ইংলিশ স্ক্রিপ্ট তিনি তাঙি কক সাকা আংসিয়া আং বড় সিংনামুসু ত্রিপুরা সরকার ভারত সরকার তাই অন্যান্য সরকার borokni file borokni suilaimung aborok joto English script bai ngo tangi English script no bogo sina naya abono kaisano karon tamni bagai inke o English script bai jodi tiprasa do fani borok pori tongo tak bohaino agi ulo upore nai agi English kuripru tiprasa rok bisik ungklogo oslo jak o English medium school faimani ulo sini bigra khangra phano sini borok saitok ma bai guardian ok saitok ma bai tabuk onek advance ngi tongo sini tiprasa sarainok abo taibo ka sunani tai borok ta beskangwa agui manthun aboni karone na okok saka hanai angwan su ab belai wanama singsa kirima singsa khanani orelino sing moral support khainai phiaba orani kaisa kokto laithangnai march masni assembly session o khoroksa buini dofani borok o hasteni MLA Sudip Rai Bormon borom gunang Sudip Rai Bormon assembly o jokhon Roman script ni kok tisaka approve ani tiprasa hamjagnai dofa tai tiprasani bagai samung khainai hnai gosinai rok tiprasani hamkrai nainai hnai gosinai rok ak borok rok assembly bisingo masapano kok saiman khanaliya sing abo belai unfortunate bini ulo TSF by kobokjak indefinite strike dakokha angbo o jaga thangai manjagui khaise manjagmani ulo indefinite strike nei sara rajyogo
বিভিন্ন লামা কাসুজাক কাপ লাইজাক নুখাং সাক সাকনো বেলাইকে খা খামহাইছে ফিয়াবা হরসানি হর মুখ্যমন্ত্রী বাই তামো কক সালাইকা তামো কক এসুরেন্স কক মানই আ ইনডিফিনিট স্ট্রাইক ন উইথড্র খাইকা তিনিবো আংলে সিয়াইছে তাই আনি ত্রিপ্রাসা দফানি যারা পড়ি দंनाय लामा जारा कासुनाय लामाव कासुयै रोमान स्क्रिप्ट बायनो जों परिनाय होनाय जारा काका कककनि दंनाय बरगले खैदक खनाका सिदिसिका आं सिया हाइसे गाय अबहायखाय आनि रोमान स्क्रिप्ट बरगनि इमोशनल आनि त्रिप्रासानि इमोशनल नो यूज खायै आइके ता खाइजादि যারা ইন্ডিপেন্ডেন্ট স্ট্রাইক বা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কক সাওই आ स्ट्राइक नो उइथड्र खालायबानि आबो बेलाय साय हाने आवान सगु आनि কক खनागै যারা दंनाय लाइफो बरक अनेक बरक साजागि मानो अनेक बरक सावनाय किन्तु आं जिता नुकमानि आं जिता वान सुकमानि आं जिता खनामानि आ ककनो सिमा साव तिनि अर तेकैसा कक मा सानाय बेलाय आं थासिं बसाका जे जों ত্রিপ্রাসা বসंरक स्राइमों नांजाक बसं आनिकक स्क्रिप्ट तामंना इंगिया ताई कैसा दफानि बरक आबो ठीक खायरनाय आबो कोनो मते इंगिमानि आइसे अर कैसा कक मा सानाय श्यामाचरणनि कमिटि श्यामाचरण त्रिपुरानि कमिटि आबो बाहायनो रिकमेन्ड खायका रोमान स्क्रिप्ट बायनो पवित्रकर बिनि जे कमिटि आबो रोमान स्क्रिप्ट बायनो तिनी ताहनबनो रिकमेन्ड खायका ताम असुबिदा जे बरक रगनि स्क्रिप्ट बबंना इंगिया अब आ दफानि बरक आ त्रिप्रासारक ठीक खायनाय ताई खरकसा ठीक खायनायनि कक गिया आबोनि बागै बेलाय वानाव हायसे शुधु बुइनि दफा हयतो साइमानो किन्तु आनि दफा आनि त्रिप्रासा दफा যারা তিনি रोमान स्क्रिप्टनि बिपक्षे दंनाय रोमान स्क्रिप्ट नो चाजाइया देवनागरिक अक्षर ताम अक्षर होनै सानाय आ बरक रगनो आं सोंना मुसुगु निनि बोसा बोतै निनि बुसुग्रक निनि ताखु बुखुग्रक ब स्कुल परि आबो आं सोंना मुसुगु ताखुग्रक बिनि बागै आं कैसा तिनि वानामा सिंसा दहनाय किरिमा सिंसा दहनाय आं तिनि कैसा मानखा आबोनो नरकनि बसकांगा आं फुरुगना मुसुगु अ स्क्रिनो नरक नुदो नुक सिया हाइसे स्क्रिनो नुकि आंका आं ताइसा आबोनो परिरै खोनाना हाइसे ताखुग्रक अर कैसा लाइथांनाय 18-11 अर्थात तिनि 27 18 तारिखो कैसा मीटिंग का agenda for the meeting of the advisory committee for Kokborok language dated 18/11/2005 time 2 p.m. venue conference hall Directorate of Kokborok and other minority language Orotamon Nukha proposal for inclusion of Kokborok language in the 8th schedule Constitution of India script Devanagari script till the finalization of separate Kokborok writing script proposal for a tour to Assam 1 Assam for a meeting with the Boru Sahitya Sabha for Boru language 2 Arunachal Pradesh for meeting with the major tribes language committee at Itanagar. 3. Fund budget allocation for Kokborok development activities. 4. 4 number tongo tour to Delhi for meeting with the Honorable Minister for inclusion in 8th schedule and other constitutional language expert. Abo suinaing ke sabo soirina hinkai Rampodo Jomatia MLA 10 Bagma Assembly constituency
18 उदयपुर गुमती त्रिपुरा 22 चेयारमेन होनो सिजाक आं मुनिनाबो मुसुगो लाब लासिगो आनी तिप्रासा आनी दफानि बरक ngै आनी बिनि बोसा बोतै बुसुक बुथायरगनो इंलिश मीडियमाव फोरोङै आनी तिप्रासा दफानि साराय फरायनाय रंनो बागै हिंगाय देवनागरिक अक्षरनो तैयै 8 শিডিউল तिसाना बागै এবং অন্যান্য তাহন বনো आसामो अरुणाचल प्रदेश थाङै कक बरक एक्सपार्ट बाय कक सानाय बरु साहित्य सभा बाय कक सानाय आबोला आं बुजिलि आइसि ताम वान सुगै अ जमातिया एमएलए साखा ठीक जमातिया एमएलए सामा हाइनो ताई अन्यान्य देवबर्मा बा अन्यान्य जारा एमएलए तंनाय आबरकनो आं साना मुसुगाइसि तिनि खनानि अ कक बरकनो तैयै कैंडल लाइट जरा प्रोसेशन खायनाय बा मुभमेंट खायनायनि बागै साइटकनाय बरकनो बेलाय खा गाहाम याफारु एवं बरकनि थाने आनि कयमों काइसा तंनाय आ कयमों खैतामो काइसा टाइम इन 80 तारिखनि बिसिङो 1 मास बा 6 मास बा 3 मास समय रिदि अ जरानि बिसिङो आनी कक बरकनो रोमान स्क्रिप्ट बाय खाइयांगाय सरकार जदि गसियांगाय सरकारनि लगे जारा आनी कुंथै बारा तंनाय रक आनी तिप्रासा तंनाय रक नरक जदि कुबैनो तिप्रासानि रोमान स्क्रिप्ट नो हामजा कांगाय आ सरकारनि होइते याकारि फाइदि आरो आं गोसा कुफुर कसम केबनो साना नाया जारा सरकार तंनाय जारा सरकारनि एमएलए एमडीसी विभिन्न रकमनि तंनाय बरकना आं कयनामो सुगु फाइदि आं कांग्रेस पार्टीनि खरकसा बरक ngै आं तिनि अकगनो कराखै सैमान हाइसे कांग्रेस सरकार जे दिनो फाइनाय आबोनि जे फर्स्ट असेंबली सेशनाव कांग्रेस सरकार रोमान स्क्रिप्ट नो खाइ फुरुंनाय अबा आनी ग्यारेंटी ताकुक तै बुकुक सम बेलाय के खा खामु तिप्रासारक रोमान स्क्रिप्ट बाय परीक्षा अंकाय बरक तैबो आगोगि थानाय आबोनो वान सुगुइनो तिनि आ रोमान स्क्रिप्ट खायना नाया आं थाइसा कक सानामो सुङो गोबांमा बरक साजाग्लाक आव जों कुबैनो रिगनाय बरकनि बागै जों आंदोलन मा खायखा कक बरकनि बागै ताउबा आंदोलन खायखा जों तिप्रासारक स्रायमों नांजाक दफा आबोनि बागैनो आनी रासमालाबो बांला स्क्रिप्ट बाय सुइजागौ आबोनि कक सगा गोबांमा साजागिया तङैमान हाइसे किन्तु कुबै कक आबोनि बागैनो आं तिनि सानामुसुगो सेई 1967 नि सिमि एवं 68 टीएसएफ आसेमानि सानि जुब समिति आसेमानि रोमान स्क्रिप्ट नि पक्षे ngै तिनि गोबांमा आंदोलन फैया सेमाचरण त्रिपुरानो जोंनि पौगिमानग्लाक नगेन्द्र जमातियानो पौगिमानग्लाक द्राव कुमार रियांनो पौगिमानग्लाक विश्व कुमार देवबर्मानो पौगिमानग्लाक जोंनि टीएसएफ नि जरा प्रेसिडेंट सेक्रेटारि थांनाय सुकुमय देवबर्मा बरनो जोंनि पौगिमानग्लाक बरकनि कारणे जों रोमान स्क्रिप्ट बाय परिनानि बागै जों आंदोलन दिनै पर्यन्त खाइ दङ एवं जतक्षण पर्यन्त रोमान स्क्रिप्ट बाय जों सिनि चेरायरकनो जों फोरोंमानिया साक सिनि आव आंदोलन ngै थानाय एवं ताइवैसा आं जत्त हास्तेनि ताकुक तै बुकुक सम जरा इंटेलेक्चुअल हंजागनाय बरक जरा कुबैनो दफानि ककनो सावै सामुं खायनाय रक कुबै तै जरा सामुं खायनाय रक बरक किन्तु हासालो मा दङ आर दफानो फालै दफानो गोबांमा तामहनाय फेमलगै जरा सामुं खायनाय रक तिनि आरो थाङै दङ आबो बेलाय किरिमा सोंसा वानामा सोंसा सिनि तिप्रासानि बागै आबोनि बागै आं गोबां कक साग्लाक आनी कक सातानि साया सुगिया तङैमाननो आंबो बरक खरकसा फियाबा रोमान स्क्रिप्ट नि बागै
आं शब्द कुमार जमातिया दङो এবং যেই দিন কংগ্রেস সরকার ও ত্রিপুরা হাস্তেও ফাইনাই আবনি ফার্স্ট সেশননো রোমান স্ক্রিপ্ট বাই খাইজাগনাই আবো আং তিনি নরকনি থানি গ্যারেন্টি দিও যতন হামবাই তাই হইসা হরকাহাম তাই হইসা ত্রিং বিসিকিতালনি যত হাস্তিনি বড় কাহাম করেন টঙিমান্থুন এবং ত্রিং বিসিকিতালো মোসালাইদি সালাইদি আবো আনি আপত্তি করি ফিয়াবা ফেকজাগনা মানैबाय आनि सिक्ला चालायरक हासालो तंनाय बागै आं जत्तनो याक करजुर खाय खुलुमै आं साजागो तामनिंके सिनि सिक्ला चालायरक फेकजागनाय मानैबाय कबरङै दंखा आर अ फेकजागनाय मानै फालनायखाय बुइनि दफानि बरक कोटि कोटि टाका रां आजै दंखा आबो बेलाय वानामा सिंसा बिनि बागै सिक्ला चालायनि जत्त दफानि बरकरकनो आं कबगो अत्रिं बिसिकताल पालायनाय जों टंथकनाय मोसालानाय सब किछु खायलायनाय फियाबा फेकजागनाय मानैनि हइते हासाल टंना बागै आं कबगैनो आं जत्तनो दायैसा सारिकाहाम हरकाहाम ताई त्रिं बिसिकतालनि सिबाय याफारे आनि ककपाइराव जत्तनो हामबाय जत्तनो खुलुमो।